Hello there, how are you? Hopefully all been doing great. Well, in today's video we are going to talk about the verb and its various kinds. सबसे पहले आप लोग verb की definition को देख लो कि verb को किस तरीके से हम define कर सकते हैं. A word that shows some action or a state of something or somebody is called verb. वो लफ्ज़ जो कि हमें किसी काम के करने के बारे में बताता हो या जो कि किसी चीज़ के हालत के बयान करने के लिए इस्तेमाल हो उसे वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अली प्लेस फुटबॉल. अली फुटबॉल खेलता है. ये फुटबॉल खेलना जो है, खेलना हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे कोई अमल ज़ाहिर होता है, लिहाजा ये हमारे पास वर्ब है. इसी तरीके से रन, वॉक, टॉक, गो, डांस, सिंग, ड्रिंक, these are some of the common examples of the verb. वर्ब के दो मेन काइंड्स है, एक को हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब और दूसरे को हम कहते हैं मेन वर्ब. एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. आज हम सिर्फ मेन वर्ब जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं इसको डिस्कस करेंगे. A word that shows some action or the state of something or somebody is called main verb. मेन वर्ब हमारे पास वर्ब के डेफिनेशन की तरह ही है कि इसका मेन फंक्शन क्या होगा, या किसी काम के करने के बारे में बताता होगा, या ये हमारे पास किसी चीज़ की हालत के बयान करने के लिए यूज़ होगा. इसलिए इसे हम मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब कहते हैं. मेन वर्ब के 7 काइंड्स हैं. सबसे पहले नंबर पर हमारे पास ट्रांजिटिव, फिर इंट्रांजिटिव, फिर हमारे पास लिंकिंग वर्ब, ergative verb, causative verb, stative verb and phrasal verb. सबसे पहले हम transitive verb के बारे में पढ़ते हैं. तो transitive और intransitive ये दोनों एक दूसरे के opposite हैं. Transitive verbs are those verbs that always followed by an object. ये हमारे पास वो verbs होते हैं कि जिसके बाद हमेशा के लिए हमारे पास कोई object होगा और उस ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट जो है ये कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा. आप जहन में ये बात याद रख लीजिएगा कि जितने भी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हैं इसके हम पैसिव बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा के लिए हमारे पास वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम फिर पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं. तो ये बात जहन में याद रख लीजिएगा कि जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इसके हम पैसिव बना सकते हैं और जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं इसके हम पैसिव नहीं बना सकते. वो आगे जाके हम एक्टिव पैसिव की सीरीज में पढ़ेंगे. लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब दैट ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. अली प्लेस फुटबॉल. फुटबॉल पर अली का एक्शन परफॉर्म हो रहा है जो इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है. दैट इज व्हाई वी कॉल द वर्ब अ ट्रांजिटिव वर्ब. इसलिए हम इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. इसी तरीके से प्ले, sing, she sings a song, they write a letter, we eat a mango. These are some of the common examples of the transitive verb. Intransitive verb is that verb that never followed by an object, it will always followed by a complement. Intransitive verb हमेशा के लिए हमारे पास वो main verb होगा कि जिसके बाद हमेशा के लिए हमारे पास complement होगा, object नहीं होगा. कॉम्प्लीमेंट से हमारा मतलब ये है कि मेन वर्ब के बाद किसी जगह का नाम आ सकता है. प्लेस, प्रेपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये चीज़ें आ सकती हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता. मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूँ. ही गोज़ टू स्कूल. ही गोज़ टू स्कूल में गो जो है ये हमारे पास वर्ब है और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया है वो किसी जगह का नाम है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहते, इसको हम प्लेस कह सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं. इसी वजह से इसके पैसिव भी हम नहीं बना सकते. इसी तरह से she became angry. angry हमारे पास एक एडजेक्टिव है और became जो है ये हमारे पास वर्ब है, इसका भी हम पैसिव नहीं बना सकते क्योंकि angry जो है वो एज एन कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है. she came at 4 PM. इसमें भी हमारे पास टाइम का जिक्र है, इसलिए हमारे पास वो वर्ड्स के जिसके बाद प्लेस, टाइम, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रीपोजिशन का जिक्र होगा तो वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा और उसका जो मेन वर्ब होगा वो इंट्रांजिटिव होगा. लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट ऑलवेज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव. ये हमेशा के लिए हमारे पास वो वर्ड्स होंगे कि जिसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव का जिक्र होगा.
کوئی پریپوزیشن نہیں ہو سکتی, کوئی آبجیکٹ نہیں ہو سکتا, اور کوئی بھی چیز نہیں ہوگی ماں سوائے ایڈجیکٹو کے. تو جب بھی ہمارے پاس مین ورب کے بعد ایڈجیکٹو کا ذکر ہوگا تو مین ورب لنکنگ ورب کہلائے گا. She became angry. became ہمارے پاس لنکنگ ورب ہے کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس ایڈجیکٹو کا یوز ہوا ہے. It seems better. seems ہمارے پاس لنکنگ ورب ہے کیونکہ better ایک ایڈجیکٹو ہے جو اس کے لیے ایک ایز اے کمپلیمنٹ یوز ہوا ہے. better ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس مین ورب کے بعد ایڈجیکٹو کا ذکر ہوگا تو مین ورب کو ہم لنکنگ ورب کہیں گے. Causative verbs are those verbs in which the subject doesn't perform any action but it causes the object to do an action. ہمیشہ کے لیے جب بھی ہمارے پاس سبجیکٹ کوئی کام نہیں کر رہا ہوگا بلکہ آبجیکٹ سے کسی کام کے کرنے کو کاز کر رہا ہوگا تو اس کو ہم causative verb کہیں گے. Let's go to home. Help the poor people. Get the car washed are some of the common examples of the causative verb. Interrogative verbs are those verbs that can use both transitively and intransitively. وہ verbs جس کو ہم transitive اور intransitive دونوں استعمال کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس interrogative verb ہوں گے. لیکن آپ لوگ ذہن میں یہ بات یاد رکھ لو کہ جب بھی وہ verb ہمارے پاس intransitively یوز ہوگا تو اس سینٹینس کا میننگ ہمارے پاس پیسو فارم میں ہوگا. For example, the bank closes at 4 p.m. The bank closes at 4 p.m. The bell rang at 9 o'clock. The class starts at 8 o'clock. تو یہ ہمارے پاس intransitive یوز ہونے والے ورڈ ہیں جس کو ہم transitive اور intransitive دونوں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم نے اسے intransitively استعمال کیا ہے تو ان جملوں کے میننگ جو ہیں وہ پیسو فارم میں ہیں. Stative verb. A verb that shows the state not the action is called stative verb. وہ verb جو کہ ہمیں کسی چیز کے state کے بارے میں بتاتا ہے لیکن ہمارے پاس کسی عمل کے کرنے کو نہیں بتاتا تو اسے ہم stative verb کہتے ہیں. Stative verb میں پھر 5 چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھنی ہیں. State of being. For example, I'm a doctor. ہمارے پاس am جو ہیں یہ ایک ایسا verb ہے جو کہ یہاں پر اس کے state کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے اس لیے اسے ہم stative verb کہتے ہیں. ایکشن verb اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. اس کو ہم ownership یا position کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. For example, I have a car and I am kidding. یہ دونوں sentences ہمارے پاس stative ہیں کیونکہ I have a car بھی ہمیں کسی عمل کے کرنے کے بارے میں نہیں بتاتا and I am kidding جو ہے یہ بھی ہمارے پاس کسی کام کے کرنے کے بارے میں نہیں بتاتا. ہمارے پاس ایک state کو شو کرتا ہے اور دوسرا ownership کو شو کرتا ہے اس لیے ہم اسے stative verb کہتے ہیں ایکشن verb نہیں کہہ سکتے. senses کے لیے بھی ہم stative verb کو استعمال کر سکتے ہیں. For example, touch, see, look, taste. ان کے لیے جتنے بھی verbs ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس stative verb ہوتے ہیں ایکشن verb نہیں ہوتے. اسی طرح سے mental activity. I forget your name. I forget your name. I don't remember what you had said yesterday. یہ ہمارے پاس mental activities ہیں اور اس کے لیے بھی جو verb یوز ہوگا وہ stative verb ہوگا. Emotions جتنے بھی ہیں اس میں بھی stative verb کا ہم یوز کر سکتے ہیں. Love, hate, like, dislike یہ ہم ایموشنز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو verb یوز ہوگا وہ stative verb ہوگا. Phrasal verb. It is also called 2 or 3 word verbs. یہ ہمارے پاس ایک main verb اور اس کے ساتھ ساتھ ایک preposition, conjunction یا پھر اور کوئی چیز اس سے related ہو سکتی ہیں اور دونوں کو مل کر ہم phrasal verb کہتے ہیں. I agree with Aslam. With Aslam ہمارے پاس ایک prepositional phrase ہے اور اس کے لیے جو verb یوز ہوگا وہ phrasal verb ہوگا. Word plus preposition بھی آ سکتا ہے, word plus adverb بھی آ سکتا ہے. جیسے کہ Ali climbs up. تو Ali climbs up ہمارے پاس ایک adverb ہے. climbs up ایک verb کی جگہ پر استعمال ہوا ہے لہٰذا اس verb کو ہم phrasal verb کہیں گے. phrasal verb کی sample definition یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کے پاس main word plus preposition یا main word plus adverb یا main word plus preposition plus adverb کا ذکر ہوگا تو تب یہ ہمارے پاس as a phrasal verb ہوگا. For example, she ran away from police.
away ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے اور from police ہمارے پاس ایز اے preposition ہے. تو ان سب لائن کو اکٹھے مل کر ہم prepositional verb کہیں گے. ہوپ فلی یہاں تک آپ لوگ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ چکا ہوگا. اس سے ریلیٹڈ آپ لوگ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بیسک گرامر، انٹرمیڈیٹ گرامر اور اپنی اسپیکنگ اسکل کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو لرن انگلش کو وزٹ کر کے سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ اینڈ بائے فار ناؤ.